One word that describes Perpetuum Jazzile. Friendship. A sta lahko dve? Način življenja. Entuziazem. Vokalna ekstaza, dve besedi. Z eno besedo bi jih lahko opisala, da so vesoljci. Amaterizem. Ne? Mi smo začeli kot amaterji in v bistvu zmeraj bolj rastemo. In amaterizem v samem smislu, korenu besede pomeni delati s srcem. Perpetuum Jazzile je skupina mladih pevcev in pevk, prijateljev in prijateljic, ki jih druži skupna ljubezen do petja te bolj sodobne zvrsti glasbe, a kapela glasbe, se pravi, uživamo v sozvočju vokalov. Ta koncert je v bistvu en izmed 15, ki smo ga uvrstili v slovensko turnejo. Maribor je bil nekako normalna izbira, glede na to, da imamo dejansko v Mariboru eno najboljših publik. Teh 3500 ljudi danes v taboru je bilo razprodano okrog 20. decembra, to je dobre 3 tedne prej. Se nam zdi res velik uspeh, ker sami malo mečke ne moramo verjeti. Jaz mnogokrat rečem, da je Perpetuum Jazzile in njegova zgodba izključno en velik mozaik, kjer čist vsak član prispeva neko svojo zgodbo, neko svojo funkcijo, od organizacije do seveda samega glasbenega dela, ki je nek drug povezan sklop, izredno pomemben oziroma verjetno najbolj pomemben. Moj prvi vtis v Perpetuum Jazzile je bilo čisto presenečenje. Tako kot danes opažam za publiko kjerkoli v Evropi ali v Ameriki, kjer smo že bili, da v bistvu oni presenetijo z svojim zvenom in svojo sproščenostjo in energijo. This will make our bodies relax. Tonske vaje potekajo ponavadi 2 uri. Se pravi, začetek tonskih vaj je namenjen ureditvi monitoringa. Jaz imam vedno vodjo tonskih vaj imam na odru, ne. Ponavadi je to Miha Rojko, basist od zbora. On mi prenaša želje pevcev na odru, kaj želijo od mene dobiti. Cel zbor, vi ste zdaj poštelani. Kaj se, roka ni slišal? Beatboxa več. Okay. Zdaj si bas dolno, ne v baritonski. Ampak oni ga še vedno slišijo. Zakaj bi bilo pa to? The cooperation between me and Perpetuum Jazzile began with Boštjan Usenik, their manager. He called me and asked if we could have a collaboration. And then I asked him, okay, I can come down and do some workshops with you, because that's what I do quite a lot. And then he said, yeah, sure, but we want you to be the artistic director. We had a discussion, and I said that I cannot live in Slovenia, so is there somebody who can lead the rehearsals when I'm not there? And they said, yes, Sandra Fiketi, I can do that. And then I was happy. 4 instra, pa. Gonna take a lot, to je edino. Release on the 4. No, 4 and usually, but on the 4 just once. After the Lukather solo. Release on the 4, otherwise on the 4 after. Yeah.
Na začetku sem bila samo pevka, potem sem postala solistka in zdaj sem dirigentka. Moram priznati, da me je ta funkcija na začetku zelo prestrašila, potem pa začela zelo razveseljevati, zaradi tega, ker je bil en nov izziv in ker sem se lahko še na drugem področju nekaj naučila. V bistvu sem bila vržena v vodo in sem se morala naučiti plavati in taki izzivi v življenju so mi zelo všeč. The very first rehearsal I did with Perpetuum Jazzile, I practiced a song with them that I have written called Anything Can Happen. And it's about following one person's phrasing and the other people follow. And they were so fantastically good. For me, that's because they have spent so much time together. So the friendship they have, that comes out in the music. Ugotavljam, da je že lep čas Perpetuum Jazzile ne samo članstvo v enem hobi, v eni hobi zadevi, ampak da je to način življenja. Jovanke, jaz te tebe gledam, moram da so mene, da dojdeš dušo, a ne morejo. Kako to, da sem? Zakaj? To je ful kompleksno vprašanje. Zato, ker imamo zastoj maskerje. Ja, seveda je. A veš, če lepo gledam, pa se tudi boš počutim, pa tudi boš pojem. Ja, uzmem tu pasión, da svoju dragu dozivam. Ljudje me zmeraj sprašujejo, kje dobim sapo, ampak vsi beatboxi imajo preveč sapo. Beatbox je v bistvu razmerje med tem, kako ti kontroliraš zrak. Ponavadi doma, ko delaš kaj drugega, recimo kuhaš, proizvedeš nekaj, kar je neponovljivo. Meni je všeč, recimo kapljica. Te punce dobijo trepalnice. Ene malo večje, ene malo manjše. Fanti dobijo pa spodnje podaljške. Spodnje podaljške. Daj pokaži, kako se kravata. A ja, kravata je črna. Jaz znam sam... Si upaš razvezati? Ja, itak. Kaj sem zdaj presenetil. Narediš takole, da je na tretjino nekje. Dvojni roda. Ja. Poleš pa tega od spodaj. Pa držiš tlele. Pa se pravi okrog, pa čez. In imaš vozliček. Želimo, da res vsak pevec nosi to, kar mu pristaja na postavo, na karakter, da ni zategnjen na odru, ker to je bistvo, da je sproščen. Hkrati pa mislim, da je to tudi ena taka, kar nas loči od klasičnih zborov, da nimamo pač uniform, ampak da imamo individualnost tudi skozi obleke, da je žareva, hkrati smo pa povezani. Ribiška mreža. Kaj ti ne naredi? Sam tole To je lepo, pomagaj. da imaš takole malo Ja vem, sam tole ne more abstraktno. biti, saj je abstraktno sam, to je zavezlan. To ni abstraktno. To je lepo, da je zavezlan, kaj? Daj se Tle rabaš že skoraj zdravstveno zavarovanje, ko take stvari delaš. We do dangerous stuff, you know.
Perpetuum Jazzile doživljam kot skupino enih zelo posebnih ljudi. Zelo so me navdušili s svojo energijo in to mislim, da jih tudi dela nekaj posebnega, zaradi tega, ker ljudje to začutijo, da se pevci zabavajo. Kako je vi? Franci. A bomo za Francijo eno? Franci ne bodijo toža, a djevi nas rad. Franci ne bodijo toža, zaljub se vse nas. Zemljo mladosti vse lepe dneve. Saj ti si kaktus, ki cvete samo enkrat in takrat uvene. The thing that makes me the most happy, obviously that is when the music works. When it grooves, when there is a rhythm and I feel that the singers are really there and they share one moment together. I think it's important that we are in the music and that we sing for the audience. The cameras are invisible. We don't know that they are here. We have never talked about cameras the last week. We don't know about that. We are singers and we sing music to people. How was that? Zakaj so všeč? Ker v bistvu take znane pesmi izvedejo na tak čist naraven način s svojimi glasovi. Kaj pa pričakujete od tega koncerta? Ja, veliko zabave, dobro petje, užitek glavnem. Super so, zato ker ta vokal pa ta glasba, ki jo ustvarjajo, dejansko je res kot tisto prav neki adrenalin, z adrenalinom te čisto napije, ne? Samo to, gledaj, ko imaš. Oh no, 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 oh yeah. I am almost never nervous. I put on my stage suit, I breathe in, I breathe out 10 times, then we go on stage, we have fun, we make music. What can go wrong? Gledam te. Čak, tle imaš za vi? Ne, tja gledaj. Blair Witch Project, varianta, veš, vsak kamer. Sam res. Tenorjem vam vedno dogaja, a? Prijem gremo gor. Nekje more. Nekje more, ja. Ko se 3500 ljudi, kot bo recimo to danes, ali pa ne vem, 1300 ljudi oglasi hkrati v aplauzu, je to en nepopisljiv trenutek, ko te začne kar prek celega telesa neki en poseben občutek prevevati.
shake your body, let me